natin siya ng bot. Huwag ma-stress. Parang si Joshua Garcia. Always smile. Grabe. Kunong ino. Sali ka na sa lobby. Uy, invite lobby sulap. Guys, pa-invite nyo nga ako yung sulap, guys. Parang awa nyo na. Putang ina puro. Ano to? Hello? Ain't no way. Oh my god. Sa inyo na yan. Paano lagyan? Toggle. Wait na chat. Tuloy-tuloy mo lang. Okay, Crimson Web. Okay. Not bad. Please. Please. Tuloy-tuloy mo lang. Keep it coming. Keep it coming. Last case. Huwag mo siya bibigyan ng golden dice. Parang awa mo na. Okay. Not bad. Not bad. Win is a win. Win is a win. Di ako umabot. Please, huwag ka magdadice. Di ako umabot, guys. Tol, ano yun? Grabe naman tayo kumalas, tol. Back to back. Di pala tayo malas. Malas na. Pero dito tayo kakana. Okay, dito tayo kakana. May kalaban tayo. Crimson Web. Emperor. Ano ba to? Pandora Box. Okay, Pandora Box. Pandora Box. Please. Please. Oh, tangina din na naman kikita. Grabe. Swerte ko pag kalaban bot ulit. Swerte ko pag bot kalaban, okay? Okay. Diba? Good start. Winnable! Wait! Winnable, wait. Winnable. Kailangan ko lang maka-gold. Isang gold lang. One time na gold lang sa. Please. Itong Pandora Box, bulok, tol. Legit. Sobrang bulok, tol. Ano to? Grabe, GG na naman. Kaiyak. Wala na panulong ko sa gugu. Dota ka na. Kita mo nagpa-promote, diba? Bisaya ka talaga eh, no? Tatalo na yung tao. Ayan, wait. Pag ako nanalo dito, baka maglaro ako ng Pops. Pag ako nanalo. Ayan na yan. Puro dice nakikita, oh. Okay. Ayun, hindi ko alam. Wish. Pinagkakana namin kagabi. Baka di na bumawi yun. Tangina, wala na. Di ako makaka-shot today na naman, guys. Suko na ako, Pops. Legit. Legit, tol. Ain't no way makaka-shout ako. Unless wala talaga. Talo ata kami, panalo. Panalo? Talo. Ano to? Di manalo, tol. Unreal. 1v1 uno. Grabe. Shit. Namimiss ko na mag-withdraw ng skin, tol. Legit. Namimiss ko na mag-withdraw ng skin. Ano to?
Okay. Thank you. Kasoyo, ipanalo mo na ako one time lang. Lakayan mo. Bigyan mo golden dice yung kanan. Yung bot. Yung bot. Panalo. Puti inuno ko. Puti inuno ko. Comeback. Gago ka comeback. Wait. Wait. Let me cook. Let me cook to. Let me cook. One more. Run it back, Pops. Run it back. Run it back. Ano ba ads na ito? Tala na nakukuha. Galak mo. Fade. Okay. Bigyan mo siya ng fade tol. One time lang. Please. One time lang. Bigyan ba siya ng fade sa? Wala. Okay lang. Okay lang. Okay. Okay, gloves. Magkano yan? 186. Okay. One more. Gloves uli. Isa pa. Golden dice naman. Please. Golden dice. Please. Please, please, please. Nice one. Tangina, buti nag-uno ako, tol. Buti nag-uno ako. Oh my God. Run it back. Si Rupi doon si Sinyo, tol. Ay, sila pustahan. Wala naman talaga ako doon. Diba? Pupromote lang yung tao dito, Pops, oh. Bigyan mo naman ng golden dice. Takot na siguro mapahiya. Kinang ayaw mapahiya. Ako mapahiya. Ain't no way, tol. Basta yan ng orado to, Pops. Hindi, joke lang. Gusto ko lang manalo ng dice talaga. Wala ako pa sa iba. Bigyan mo lang ako ng KFC chicken. Tignan mo. Mamamangha lahat ng tao dito. KFC chicken. Please. One time lang. KFC chicken. Yung bot. Please. 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 Wait. Panalo ba tayo? Panalo tayo? Please. 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 Pwede ako matilt ngayon kasi hindi nanonood si Joshua Garcia. May taping. Hindi siya nanonood. May taping siya, tol. Kalma, Gab. Subo mo na lang to. Pakang, bandin. Bandin niya mga ganyan. Inaabot. Teka lang. Umahabol pala siya. Wait. Umahabol siya. Bigyan mo ko golden dice sa kaliwa, please. Please lang. Okay? Okay. Sige, okay na ako dito. Panalo na lang. Kahit wag na kayo magbigay. Okay? Magkano yan? 58. Okay. Night. Please, isa pa. Isa pa. Isa pa. Kakaiba siya. Kakaiba pangalan niya. Kahit bot siya, tol. Ano yung next item? Dream item na ma-withdraw ko talaga, tol. Dragon Lore. Legit. Dragon Lore. Wala akong makukuha dito pag ganito, guys. Swerte pala, no? Asa na? Golden dice on in a sex all night deal with a beep beep. Sa'yo na yan? Gago.
Visit. Ba't tinatawag na best betting site to ng CSGO? Tingnan mo. Tingnan mo naman. Putang ina, bulok ko. Di ko kita. Wait, nasa na? Okay. Wala pala kami nakukuha, tol. Hoy! Putang ina mo! Lugi! Buti umabot ako, guys. Putang ina. Guys, sobrang tilted ko. Sobrang tilted ko, guys. Legit. Sobrang tilted ko, guys. Sobrang tilted ko. Dota na ako. Magdodota na ako sa. Dota na ako, Bris. Okay lang, matalo na ako. Dota na ako, Paps. Legit. Dota na ako. Dota na. Time to Dota. Thank you. Good run boys. Good run, boys. Good run, boys. Good run. Good run. Good run, good run, good run. Eh. "1% club. Alay sa Dragon. Eto na, Golden Dice. Wala talaga tayo sa quiz battle, tol. Unreal. Mananalo din tayo, wait. Let me cook, guys. Let me cook. Ito nga, di ko pa nabubuksan nga nito. Ano ba itong 1%? Lord. Di, pag ganito, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Tatama din ng jackpot. Katulad yan. Jackpot! Puki ng ina mo. Let me cook nga, tol. 1,000 na out ko na to. Okay na kayo na. Kahit 1,000 lang sa 1,000 we're out. Okay? We're out 1,000. Ano, wala? Di mo game yan? Guys, di ba tapos na ako? 30 minutes na.
Ano? Uy! Diyos ko yung internet kumana. Please. Manalo ako. Last case battle ko na to. Tas bukas na lang. Okay? Hindi na ako mangungulit. Oh. Ho. Ho. Oh. Tangina talaga. Walang makuha talaga sa larong to. Putang ina. Kalungkot. Na! May sumalik tao! Please! Gabi! Please! Nasi sounds. Ba't walang sounds? Kung kailan big day. Teka, refresh. Walang sounds. Puta, walang sounds. Good start! Please! Yung pinakamaganda, pinakamahal, Poseidon! Poseidon! Nice one. Good start. Please, please. Guys, may malalaking case. Bawal tayo magsaya. May malalaking case. Anytime, pwede tayo matalo, guys. Please. Need lang natin galingan. Tuloy-tuloy. Please. Pinakabahan ako. Legit. Legit, tol. Ayan na. Okay. Please. Last 5 case. Okay. Please. Ito, pinaka-importante, guys. Dr. W. Last case ata yun. Dr. W. Locked in, guys. Please. Yung Dr. W, pinakamahal, tol. Tignan mo nakukuha dito. Tignan mo, putang ina 300k coins. Gago, kinakabahan ako, Breeze. Legit. Last case, please. Last case. Okay, knife? Okay, last case. Ito pinakamaganda. Please! Okay! Okay na ako dyan. Putang ina mo. Sumakit batok ko. Nice one, Gabi. Gabi, sobrang laki na edits mo. Nag-level up. Dr. W, tol. Walang binigay. Putang inang case yun. Walang kwenta. Buisit. 400 case. 400. Nice! Sarap. Daily case. Silver case. Guys, what if isang case, Dr. W. Ano? Ako lang mag-isa. 1v1. Case battle. G? Isa lang. Okay? Dr. W. Isa lang, tol. Mahal yun eh. 1v1. Isa lang. Tapos out na tayo, no matter what. Kahit anong mangyari, out na. Putang ina, isipin nyo, pag nakuha ko isa dyan, tol. Isa dyan, maganda. Isipin nyo. Pag nakuha ko isa dyan. Diba? Reverse? Hindi, di natin re-reverse. May tiwala ako ngayon sa sarili ko, paps. 300k coins, tol. 300k coins yan. Putang ina, pag nakuha ko yan, magkano yan? Putang ina nyo. Gago kayo! Ha? Ilan yan? Putang ina mo. Hindi. Masyadong di realistic yung 300k. Okay na ako dito, tol. Pandora. Okay, Dragon Lore. Okay na ako dyan. Okay na ako dun. Please. Kahit anong maganda, okay na ako. Okay! Ay! Mas mahal sa kanya! Mas mahal yun? Oh my God! CSGO Empire can offer you a gift case with a prize of up to $2,000. To access the site, click the link in the pinned comment. Then, click Sign In or Register, enter the required details, agree to the terms, and complete the registration or sign in via Steam.